یہ جو آپ اندرونی منظر دیکھ رہے ہیں یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چلے کا اندرونی منظر ہے۔ تو یہ آپ کی وہ بیٹھک ہے جہاں پہ آپ آرام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اس طرف صرف نماز پڑھتے تھے کیونکہ قبلہ رخ ادھر ہے۔ دین کی تبلیغ کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی۔ یہاں آنے کا مقصد ہی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جو آپ کے جانے پہ رویا تھا، اس کے آنسو کے نشان آج تک ہیں۔ یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چلے کی طرف آتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ کے چلے کی زیارت کرانے والے ہیں، وہ مبارک مقام جہاں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کاسے میں انا ساگر کو سمیٹ لیا تھا، جہاں پر جادوگر نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی، اور وہ جگہ جہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کیا تھا، وہ مبارک مقام ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ عطائے رسول نائب النبی فی الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر تشریف لائے تھے تو اجمیر شریف آنے کے بعد میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ قیام کیا، اور یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اولیاء مسجد کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر عطائے رسول نائب النبی فی الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف آنے کے بعد میں یہیں پر قیام کیا تھا۔ سب سے پہلے اسی جگہ بیٹھے تھے آ کر کے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پر راجہ کے سپاہی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیے، یہاں پر ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا، بلکہ ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ کے راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں۔ یہ جگہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے کیمپس میں ہی موجود ہے اور اولیاء مسجد کے نام سے مشہور ہے یہ جگہ۔ یہاں پر لوگ نوافل پڑھتے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر گئے تھے، یہ ہے وہ مقام، چلہ خواجہ صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی اسکرین پر یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ فرمایا۔ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ ہے اور اس چلے کی بڑی خاصیتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں آپ کہ چلہ وہ مقام ہوتا ہے بزرگوں کا جہاں پر ایک لمبے وقت تک صوفیاء کرام عبادتیں کرتے ہیں، خلوت میں ریاضتیں کرتے ہیں اور مجاہدات کرتے ہیں، اور اس ملک میں الگ الگ صوفیاء کرام کے الگ الگ مقامات پر چلے ہیں۔ یہ جو آپ اندرونی منظر دیکھ رہے ہیں یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چلے کا اندرونی منظر ہے۔ صوفیاء کرام تو زندگی میں کئی مرتبہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہم سال میں 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں، یا 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، جس کو جیسی توفیق ملتی ہے، لیکن صوفیاء کرام اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ریہرسل کرتے تھے، مجاہدات کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اور جس جگہ اللہ کے ولیوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، چلے کیے، وہ جگہیں بڑی بابرکت اور مقدس ہو گئیں، کیونکہ ان مقامات پر اللہ رب العزت کا نام لیا گیا۔ انبیاء کرام کی زندگی میں بھی آپ پڑھیں گے کہ انبیاء کرام بھی خلوت نشینی کرتے تھے اور اپنے رب سے مناجات کیا کرتے تھے، اور تمام انبیاء کی زندگی میں آپ کو کوئی نہ کوئی خاص مقام ایسا ضرور ملے گا جہاں پر وہ اللہ رب العزت سے راز و نیاز کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں غار ہرا کا تصور آپ کو ملے گا۔ تو یہ صوفیاء کرام میں جو روایت آئی ہے، چونکہ صوفیاء اللہ رب العزت کے جو پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، ان کے عمل کے جانشین ہوتے ہیں، ان کے کردار کے جانشین ہوتے ہیں، تو جو نبیوں کی زندگی میں ہوتا ہے صوفیاء کرام اس کو پریکٹیکلی اپناتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چلے بھی ہیں، اس کے علاوہ تمام بزرگوں کے چلے ہمیں ہندوستان میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں خادم صاحب موجود ہیں جو خدام خواجہ سے ہی نسبت رکھتے ہیں۔ حضرت کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف آئے تھے سب سے پہلے، اور اونٹ کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد شہر کے باہر جنگل میں آپ نے اس غار میں شروعات کا وقت بتایا۔ صرف چلے کی نیت سے آپ یہاں نہیں آئے تھے، یہ آپ کا پہلا مقام ہے۔ پہلا مقام بھی؟ جی ہاں۔ یہاں سے کچھ واقعات بھی منسوب ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ آپ کی وہ بیٹھک ہے جہاں پہ آپ آرام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اس طرف صرف نماز پڑھتے تھے کیونکہ قبلہ رخ ادھر ہے، یہاں پہ نماز ادا کی، اور یہیں بیٹھ کے آپ نے آنا ساگر کے پانی کا حکم دیا تھا جب وہ آ گیا تھا کوزے میں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پہ جادوگر جو جے پال جوگی تھے اور اب عبداللہ بیابانی نام ہے، انہوں نے آپ پہ حملہ کیا تھا، یہیں پہ ان کا جادو ختم ہوا، وہ ایمان لائے، ان کا نام عبداللہ بیابانی رکھ کے قیامت تک زندہ رہنے کی دعا دی۔ اور جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اسلام دین کی تبلیغ کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی۔ یہاں آنے کا مقصد ہی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جو آپ کے جانے پہ رویا تھا، اس کے آنسو کے نشان آج تک ہیں۔
और दूसरी ये बात भी कही जाती है कि जब आप इबादत करते हो तो आपकी इबादत की शिद्दत की गर्मी से ये पिघल के टपकने लगता था। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, के ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह और बड़ाई बयान करते हैं। तो चाहे जमादात हों, हैवानात हों या शजर हों, सारी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करती हैं। तो जब सूफियाए किराम किसी मकाम पर इबादतें किया करते थे तो उस मकाम को भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत हो जाती थी, और जब वो हिजरत करते थे उन मकामात से तो वो भी अपने तरीक़े से उनकी जुदाई का गम मनाते थे। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको इस तरह के शायद असरात कहीं ना दिखाई दें, लेकिन चिल्लों में अक्सर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप रसूल पाक की सीरत का वो वाक़या पढ़ लें, जब मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह एक लकड़ी के तने से टेक लगा कर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दिया करते थे। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तने को हटाया और जब मिंबर बना दिया गया तो वो तना इतना रोया जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा रोता है, और फिर रसूल पाक ने उसको सीने से लगाया तो उसकी सिसकियाँ बंद हुई। तो ये रसूल पाक के जानशीन होते हैं सूफिया, जिस मकाम पर इबादत करते हैं वो मकामात भी अल्लाह के वलियों से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये ज़िक्र खुदाबंदी की बरकतें हैं। तो अंदरूनी मंज़र आप देख रहे हैं ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले का, और वो मकाम जहाँ से, जिस तरह से अभी खादिम साहब ने बताया, जहाँ पर सबसे पहले ख्वाजा खाजगा ने इस जगह आकर के क़याम फरमाया था, और यहीं से वो करामतें भी ज़हूर में आई थीं जिसके बारे में फ़रमाया गया कि गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया था अना सागर को, तो अना सागर भी एक कासे में आ गया था। तो चिल्ले का अंदरूनी मंज़र आपने देख लिया। उसके अलावा ये मस्जिद है सामने, और चिल्ले के बाहर का मंज़र कुछ इस तरह खूबसूरत है, बड़ा रूहानी माहौल है, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे मज़ारात हैं और तारीख़ी क़ब्रें हैं तमाम सूफिया की, बुज़ुर्गान दीन की। ख्वाजा खाजगा के ज़माने के बुज़ुर्गान दीन भी यहाँ पर हैं, और उसके अलावा ख्वाजा खाजगा के खुद्दामीन हज़रात के मज़ारात भी यहाँ पर हैं। और ये जो मंज़र आपकी स्क्रीन पर है ये अना सागर का खूबसूरत मंज़र है। इसी अना सागर की तारीख़ है जो हज़रत ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जानिब मंसूब है कि हज़रत ख्वाजा पर जब पानी बंद किया गया था तो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी, जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ख़ास थे, उनको भेजा था। ये ऊपर ही जब आप आएंगे तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ तबर्रुकात यहाँ पर रखे हुए हैं, उन्हीं की यादगार के तौर पर इसको बना दिया गया है। और ये अना सागर का शानदार नज़ारा है, आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। हमारे सैयद अमान मियाँ चिश्ती साहब जो खादिम हैं दरगाह मौला अजमेर शरीफ के, इन्होंने बताया कि अना सागर पहले बहुत ज़्यादा वसी था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, यानी अभी भी अना सागर का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन बताया ये गया कि अना सागर का एरिया बहुत बड़ा था। लेकिन आप देखिए कि ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस पूरे अना सागर को अपने छोटे से कासे में समेट लिया। आखिर उस कासे के अंदर इतनी वसअत कैसे पैदा हुई कि इतना बड़ा अना सागर एक छोटे से कासे में आ गया। तो ये बात छोटी अकल में नहीं आती, लेकिन अगर आप दिल लगा करके इन तमाम वाक़यात को, इन करामतों को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि करामतें हों या मौजज़ात ये अकल में नहीं आते, इनको तस्लीम करने के लिए दिल होना और इश्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकल में ये बात नहीं आती कि कोई शीरखार बच्चा बोल भी सकता है, लेकिन कुरान मजीद में वाक़या मौजूद है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही की गवाही एक शीरखार बच्चे ने दी थी जो बोल नहीं सकता था। उसी तरह से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने पंघोड़े से अपनी माँ की पाकदामनी की गवाही दी थी और कहा था इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे किताब अता की गई है और मुझे नबी बना करके भेजा गया। इसी तरह से पहाड़ों से ऊँटनी नहीं पैदा हो सकती, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का अगर कोई इनकार कर दे तो बंदा काफिर हो जाएगा। इसी तरह से उंगली के इशारे से चांद टुकड़े नहीं हो सकता, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े फरमाया था। और जो बंदा इनकार करे इन मौजज़ों का तो वो ज़ाहिर है काफिर है। ये मौजज़े इसलिए अता किए जाते हैं ताकि भटके हुए लोगों को हिदायत की राह हमवार की जा सके और भटके हुए लोगों को अल्लाह का रास्ता बताया जा सके। और उसी तरह से करामतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वलियों को इसलिए अता फरमाता है ताकि वक्त पड़ जाने पर सूफिया किराम ये करामतें दिखा करके बंदों को खुदा के रास्ते पर ला सकें। और इसी वजह से ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि
उन्होंने अन्ना सागर को अपने कासे में बुलाया और उस वक्त के ज़ालिमों ने और उस वक्त के बातिल परस्तों ने ख्वाजा खाजगां के सामने घुटने टेक दिए। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले के नाम से मंसूब है और यहाँ पर एक मज़ार मुबारक भी है मौलाना ख्वाजा मशहद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मज़ारात इस पूरे पहाड़ पर मौजूद हैं जहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है। इस पूरे पहाड़ पर बहुत सारे सूफियाए किराम औलियाए किराम आराम फरमा रहे हैं। बड़ी रूहानी सरजमीन है और यहाँ पर बड़ी तारीख़ी कब्रें भी मौजूद हैं और यहाँ से जब नज़ारा आप देखेंगे अजमेर शरीफ का तो बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। आप देखिए ये यहाँ पर चिल्ला है और साथ में ही ये मज़ार मुबारक भी बना हुआ है और इसी मज़ार मुबारक के बाहर अगर आप देखेंगे तो नज़ारा कुछ इस तरह खूबसूरत है। यहाँ पर कुछ खुद्दाम हज़रात की कब्रें भी हैं, कुछ जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनके मज़ारात भी हैं। उसके अलावा अजमेर शरीफ का आप नज़ारा इस पहाड़ की बुलंदी से देखिए, बहुत खूबसूरत नज़र आएगा अजमेर शरीफ। बड़ी रूहानी हवा है, इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को ख्वाजा खाजगां गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने की भी हाज़िरी नसीब फरमाए। गरीब नवाज़ के अजमेर शरीफ की रूहानी फ़िज़ाओं में सांसें लेने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ये देखिए आप खूबसूरत नज़ारा है और आपकी स्क्रीन पर ये जो सारा नज़ारा दिखाई दे रहा है ये अजमेर शरीफ का नज़ारा है और ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है यही तारागढ़ पहाड़ी है और इस तारागढ़ पहाड़ पर भी बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं, बहुत सारे मज़ारात हैं, तारीख़ी मकामात हैं।